Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Four-star General Michael Kurilla, the head of the U.S. Central Command, who arrived in Israel this week, held a situation assessment with the Israeli Army Chief of Staff, Lieutenant General Herzi Halevi. According to the Israeli Defense Forces, the strategic meeting focused on regional situation assessment and examined options for action to address threats and developments in the Middle East. A number of possible scenarios were discussed on both the near and far fronts, with an emphasis on strengthening operational cooperation and enhancing preparedness for all scenarios, said the Army. A positive response from Hamas to the ceasefire agreement was received this week. Initially, Israeli officials speaking to the Israeli media reported that there had been a breakthrough in the ceasefire talks in Doha to free the hostages, but this was not certain at the time. Mohammed Sinwar, Hamas military chief in Gaza, has given his approval, Walla quoted an Israel official as saying. According to reports, Prime Minister Benjamin Netanyahu held an emergency meeting with the delegation in Qatar and the heads of the defense establishment later that evening. The cabinet was then convened on Thursday morning. First hostages could be released on Sunday. 251 hostages were taken by Gaza terrorists on the 7th of October 2023. 105 hostages were released as part of the ceasefire agreed in November 2023. 30 hostages were taken alive to Gaza and killed or died in captivity. The bodies of 40 hostages were located and brought home by the Israeli army. 8 hostages were rescued alive. Of the hostages in Gaza, 36 were declared dead. 62 hostages are believed to be still alive. It is time to shift to a war mentality, which means making the alliance's defensive and resilient capabilities even stronger through further investment. The NATO Secretary General said this in Brussels. In his address to the NATO Military Committee meeting, Mark Rutte stressed the need to step up defense investment and the readiness of military forces, which are essential but still insufficient to enable the alliance to cope with the threats it will face in the next 4 to 5 years. To prevent war, we must be prepared for a war, he said. Russia's war against Ukraine is raging, he recalled, and Russian hostile actions against allies, including cyber attacks, assassination, sabotage, and other threats are accelerating. With these destabilization campaigns, Russia is working hard to try to weaken our democracies and steal our freedom, Rutte said, warning that Russia is not alone. It is with China, North Korea, and Iran lined up behind it. There is an urgent need for Syrian refugees in Germany to return home, the foreign minister of the new Syrian government said this on Wednesday. Assad Hassan al-Sibani told the press ahead of talks with German Development Minister Svenja Schulze in Damascus that Syrians are in a safer place in Germany. He added that his compatriots in the European country were better off than many Syrian refugees or displaced people in other parts of the world. Germany is home to some 975,000 Syrians, mostly refugees who fled the country because of the civil war that broke out in the Arab country in 2011. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has once again threatened Israel, demanding its withdrawal from Syria against the backdrop of a plan drawn up in Jerusalem to preserve the Israel Defense Forces' sphere of influence 15 kilometers deep in the country. Erdogan told the Turkish news agency Anadolu the aggressive actions of the forces attacking Syria, especially Israel, must be stopped immediately. Otherwise, the results will have a negative impact on everyone. Israel rejected the Turkish president's statement in full. The Israeli army has reported that troops deployed in southern Syria since the fall of the Assad regime have seized more than 3,300 weapons and other military equipment. Among the weapons seized are 2 tanks, 70 grenades, 165 artillery shells and rockets, 20 anti-aircraft missiles, and around 1,500 RPGs. The troops have also seized 60 pieces of surveillance equipment and 570 electronic items, including computers and communications equipment. Polish Prime Minister Donald Tusk and Ukrainian President Volodymyr Zelensky met in Warsaw this week to discuss a range of key international and bilateral issues focusing on the Russian-Ukrainian war, the European Union affairs, and the historic tensions between Poland and Ukraine. At the press conference, Tusk said that Russia had planned air terror attacks around the world, targeting not only Poland but also international aviation. Poland has a key role in play in Europe in countering Russian hybrid warfare, Tusk stressed, adding that the Polish presidency will continue to prioritize joint action against such threats in the European Union. The Ukrainian president said that Europe stands no chance against Russia without Ukraine, stressing that a victory for Kyiv is essential to stop the Kremlin. Zelensky believes the West underestimates Putin's expansionist ambitions. In an interview with Polish media, Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned Europe that it stood no chance against Russia without Ukraine's help. Zelensky said a victory for Ukraine was key to stopping the Kremlin's expansionist ambitions before they spread to the whole of Europe. He stressed that Russia has a large army, more weapons and more brutal methods than European countries.
According to Zelensky, Putin is aware that Europe is defenseless against Russia without Ukraine and will therefore move quickly after Ukraine. The Ukrainian president said that Western allies underestimate Putin's ambitions for expansion, which the Scandinavian countries, the Baltic states, Poland and Romania have long recognized. Zelensky stressed that Russia will continue to expand and that Ukraine should therefore be supported as much as possible. And finally, for the weather, it will remain cold and damp over the weekend. Precipitation is also expected in several places on Sunday. The typical average temperatures will be around -3 to 0 degrees Celsius in the morning and 1 to 2 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. 4-Sterne-General Michael Kurilla, der Chef des US-Zentralkommandos CENTCOM, der diese Woche in Israel eintraf, führte eine Lagebeurteilung mit dem Stabschef der israelischen Armee, Generalleutnant Herzi Halevi, durch. Nach Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte konzentrierte sich das strategische Treffen auf die Bewertung der regionalen Lage und untersuchte Handelspositionen, um auf Bedrohungen und Entwicklungen im Nahen Osten zu reagieren. Es wurde eine Reihe möglicher Szenarien sowohl an der nahen als auch an der fernen Front erörtert, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung der operativen Zusammenarbeit und der Verbesserung der Bereitschaft für alle Szenarien lag, so die Armee. Der Hamas hat sich in dieser Woche positiv zur Waffenstillstandsvereinbarung geäußert. Ursprünglich hatten israelische Beamte gegenüber israelischen Medien berichtet, dass es bei den Waffenstillstandsgesprächen in Doha einen Durchbruch zur Befreiung der Geiseln gegeben habe, doch war dies zu diesem Zeitpunkt nicht sicher. Mohammed Sinwar, der Militärchef der Hamas in Gaza, hat seine Zustimmung gegeben, zitierte Wallah einen israelischen Beamten. Berichten zufolge hielt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch am selben Abend eine Dringlichkeitssitzung mit der Delegation in Katar und den Leitern des Verteidigungsministeriums ab. Am Donnerstagmorgen wurde dann das Kabinett einberufen. Die ersten Geiseln könnten am Sonntag freigelassen werden. 251 Geiseln wurden am 7. Oktober 2023 von Terroristen im Gazastreifen entführt. 105 Geiseln wurden im Rahmen des im November 2023 vereinbarten Waffenstillstands freigelassen. 30 Geiseln wurden lebend nach Gaza gebracht und getötet oder starben in der Gefangenschaft. Die Leichen von 40 Geiseln wurden von der israelischen Armee gefunden und nach Hause gebracht. 8 Geiseln wurden lebend gerettet. Von den Geiseln in Gaza wurden 36 für tot erklärt. Es wird davon ausgegangen, dass 62 Geiseln noch am Leben sind. Es sei an der Zeit, zu einer Kriegsmentalität überzugehen, was bedeutet, die Verteidigungs- und Widerstandsfähigkeit des Bündnisses durch weitere Investitionen zu stärken, sagte der NATO-Generalsekretär in Brüssel. In seiner Rede vor dem NATO-Militärausschuss betönte Mark Rutte die Notwendigkeit, die Verteidigungsinvestitionen und die Bereitschaft der Streitkräfte zu erhöhen, die zwar unerlässlich, aber immer noch unzureichend sind, um das Bündnis in die Lage zu versetzen, die Bedrohungen zu bewältigen, denen es in den nächsten 4 bis 5 Jahren ausgesetzt sein wird. Um einen Krieg zu verhindern, müssen wir auf einen Krieg vorbereitet sein, sagte er. Er erinnerte daran, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führe und dass die feindlichen Handlungen Russlands gegen Verbündete, einschließlich Cyberangriffe, Attentate, Sabotage und andere Bedrohungen zunehmen. Mit diesen Destabilisierungskampagnen arbeitet Russland hart daran, unsere Demokratien zu schwächen und unsere Freiheit zu stehlen, sagte Rutte und warnte, dass Russland nicht alleine sei, sondern China, Nordkorea und der Iran hinter ihm stünden. Es besteht keine dringende Notwendigkeit für syrische Flüchtlinge in Deutschland nach Hause zurückzukehren, sagte der Außenminister der neuen syrischen Regierung am Mittwoch. Assad Hassan el-Sibani sagte vor Gesprächen mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze in Damaskus vor der Presse, die Syrer seien in Deutschland an einem sicheren Ort. Er fügte hinzu, dass es seinen Landsleuten in dem europäischen Land besser geht als vielen syrischen Flüchtlingen oder Vertriebenen in anderen Teilen der Welt. In Deutschland leben rund 975.000 Syrer, zumeist Flüchtlinge, die wegen des 2011 in dem arabischen Land ausgebrochenen Bürgerkrieges aus dem Land geflohen sind. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel erneut gedroht und dessen Rückzug aus Syrien gefordert. Hintergrund ist ein in Jerusalem ausgearbeiteter Plan, der die Einflusssphäre der israelischen Verteidigungsstreitkräfte 15 Kilometer tief im Land erhalten soll. Erdogan sagte der türkische Nachrichtenagentur Anadolu, die aggressiven Aktionen der Kräfte, die Syrien angreifen, insbesondere Israel, müssen sofort gestoppt werden. Andernfalls werden die Ergebnisse negative Auswirkungen auf alle haben.
Israel wies die Erklärung des türkischen Präsidenten im vollen Umfang zurück. Nach Angaben der israelischen Armee haben die seit dem Sturz des Assad-Regimes im Süden Syriens stationierten Truppen mehr als 3.300 Waffen und andere militärische Ausrüstung beschlagnahmt. Unter den beschlagnahmten Waffen befinden sich 2 Panzer, 70 Granaten, 165 Artilleriegranaten und Raketen, 20 Flugabwehrraketen und rund 1500 Panzerfäuste. Die Truppen haben außerdem 60 Überwachungsgeräte und 570 elektronische Geräte, darunter Computer und Kommunikationsausrüstung, beschlagnahmt. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trafen diese Woche in Warschau zusammen, um eine Reihe wichtiger internationaler und bilateraler Themen zu erörtern. Im Mittelpunkt standen der russisch-ukrainische Krieg, Angelegenheiten der Europäischen Union und die historischen Spannungen zwischen Polen und der Ukraine. Auf der Pressekonferenz erklärte Tusk, dass Russland Terroranschläge auf der Luft und auf der ganzen Welt plane, nicht nur in Polen, sondern auch auf die internationale Luftfahrt. Und Polen komme in Europa eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der russischen hybriden Kriegsführung zu, betonte Tusk und fügte damit hinzu, dass der polnische Ratvorsitz dem gemeinsamen Vorgehen gegen solche Bedrohungen in der Europäischen Union weiterhin Priorität einräumen werde. Der ukrainische Präsident sagte, Europa habe ohne die Ukraine keine Chance gegen Russland und betonte, dass ein Sieg Kiews unerlässlich sei, um den Kreml zu stoppen. Zelensky glaubt, dass der Westen die Expansionsbestrebungen Putins unterschätzt. In einem Interview mit polnischen Medien warnte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Europa, dass es ohne die Hilfe der Ukraine keine Chance gegen Russland habe. Zelensky sagte, ein Sieg der Ukraine sei der Schlüssel, um die Expansionsbestrebungen des Kremls zu stoppen, bevor sie auf ganz Europa übergreifen. Er betonte, dass Russland über eine größere Armee, mehr Waffen und brutalere Methoden verfüge als die europäischen Länder. Zelensky zufolge ist Putin sich bewusst, dass Europa ohne die Ukraine Russland schutzlos ausgeliefert ist und würde deshalb schnell nach der Ukraine greifen. Der ukrainische Präsident sagte, dass die westlichen Verbündeten Putins Expansionsbestrebungen unterstützen, was die skandinavischen Länder, die baltischen Staaten, Polen und Rumänien schon lange erkannt haben. Zelensky betonte, dass Russland weiter expandieren werde und die Ukraine daher so weit wie möglich unterstützen werden müsse. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter wird am Wochenende kalt und feucht bleiben. Am Sonntag wird mancherorts mit Niederschlag gerechnet. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -3 bis 0 Grad am Morgen und zwischen -1 und +2 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpreis.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le général Michael Kurilla, chef du commandement central américain, arrivé en Israël cette semaine, a procédé à une évaluation de la situation avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général des corps d'armée Herzi Halevi. Selon les forces de défense israéliennes, la réunion stratégique s'est concentrée sur l'évaluation de la situation régionale et a examiné les options d'action pour faire face aux menaces et au développement au Moyen-Orient. Un certain nombre de scénarios possibles ont été examinés sur les fronts proches et lointains. L'accent a été mis sur le renforcement de l'opération opérationnelle et l'amélioration de la préparation à tous les scénarios, a déclaré l'armée. Une réponse positive du Hamas à l'accord de cessez-le-feu a été reçue cette semaine. Dans un premier temps, des responsables israéliens s'adressant aux médias israéliens ont fait état d'une percée dans les négociations sur le cessez-le-feu à Doha en vue de libérer les otages, mais cela n'était pas certain à l'époque. Mohamed Sinwar, chef militaire du Hamas à Gaza, a donné son accord, a déclaré un responsable israélien cité par Walla. Selon certaines informations, le premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une réunion d'urgence avec la délégation au Qatar et les chefs de l'établissement de la défense plus tard dans la soirée. Le cabinet s'est ensuite réuni jeudi matin. Les premiers otages pourraient être libérés dimanche. 251 otages ont été pris par les terroristes de Gaza le 7 octobre 2023. 105 otages ont été libérés dans le cadre du cessez-le-feu conclu en novembre 2023. 30 otages ont été émenés vivants à Gaza et ont été tués, 100 morts en captivité. Les corps de 40 otages ont été retrouvés et ramenés par l'armée israélienne. 8 otages ont été sauvés vivants. Parmi les otages à Gaza, 36 ont été déclarés morts. 62 otages seraient encore en vie.
Il est temps de passer à une mentalité de guerre, ce qui signifie qu'il faut renforcer encore les capacités défensives et de résistance d'alliance par de nouveaux investissements, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles. Dans le discours qu'il a prononcé lors de la réunion du comité militaire de l'OTAN, M. Mark Rutte a souligné la nécessité d'accroître les investissements dans la défense et l'état des préparations des forces militaires qui sont essentielles mais encore insuffisants pour permettre à l'Alliance de faire face aux menaces auxquelles elle sera confrontée au cours des 4 ou 5 prochaines années. Pour prévenir la guerre, nous devons être préparés à la guerre, a-t-il déclaré. La guerre de la Russie contre l'Ukraine fait rage, a-t-il rappelé, et les actions hostiles de la Russie contre les alliés, notamment les cyberattaques, les assassinats, les sabotages et d'autres menaces, s'accélèrent. Avec ces campagnes de déstabilisation, la Russie travaille coup dur pour essayer d'affaiblir nos démocraties et de voler notre liberté, a déclaré M. Rutte, avertissant que la Russie n'est pas seule avec la Chine, la Corée du Nord et l'Iran qui se rangent derrière elle. Le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement syrien a déclaré mercredi qu'il n'était pas urgent que les réfugiés syriens se trouvant en Allemagne rentrent chez eux. Assad Hassan Sibani a déclaré à la presse avant de s'entretenir avec la ministre allemande du développement Svenja Schulze à Damas que les Syriens se trouvaient dans un endroit plus sûr en Allemagne. Il a ajouté que les compatriotes vivant dans les pays européens étaient mieux lotis que les nombreux réfugiés syriens ou personnes déplacées dans d'autres parties du monde. L'Allemagne accueille quelques 975 000 Syriens, pour la plupart des réfugiés qui ont fui le pays en raison de la guerre civile qui a éclaté dans les pays arabes en 2011. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau menacé Israël exigeant son retrait de Syrie dans le contexte d'un plan élaboré à Jérusalem pour préserver la sphère d'influence des forces de défense israéliennes à 15 km de profondeur dans le pays. M. Erdogan a déclaré à l'agence de presse turque Anadolu les actions agressives des forces qui attaquent la Syrie, en particulier Israël, doivent être arrêtées immédiatement. Sinon, les résultats auront un impact négatif sur tout le monde. Israël a rejeté l'intégralité de la déclaration du président turc. L'armée israélienne a indiqué que les troupes déployées dans le sud de la Syrie depuis la chute du régime Assad ont saisi plus de 300 armes et autres équipements militaires. Parmi les armes saisies figurent 2 chars, 70 grenades, 165 obus d'artillerie et roquettes, 20 missiles antiaériens et environ 1500 RPG. Les troupes ont également saisi 60 équipements de surveillance, 570 articles électroniques, y compris des ordinateurs et des équipements de communication. Le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont rencontrés à Varsovie cette semaine pour discuter une série de questions internationales et bilatérales clés en ce concernant sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les affaires de l'Union européenne et les tensions historiques entre la Pologne et l'Ukraine. Lors de la conférence de presse, M. Tusk a déclaré que la Russie avait planifié des attaques terroristes aériennes dans le monde entier, visant non seulement la Pologne, mais aussi l'aviation internationale. La Pologne a un rôle clé à jouer en Europe dans la lutte contre la guerre hybride russe, a souligné M. Tusk, ajoutant que la présidence polonaise continuerait à donner la priorité à une action commune contre de telles menaces au sein de l'Union européenne. Le président ukrainien a déclaré que l'Europe n'avait aucune chance contre la Russie sans l'Ukraine, soulignant qu'une victoire de Kiev était essentielle pour arrêter le Kremlin. M. Zelensky estime que l'Occident sous-estime les ambitions expansionnistes de M. Poutine. Dans une interview accordée à des médias polonais, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti l'Europe qu'il n'avait aucune chance contre la Russie sans l'aide de l'Ukraine. M. Zelensky a déclaré qu'une victoire de l'Ukraine était essentielle pour mettre un terme aux ambitions expansionniste du Kremlin avant qu'elle ne s'étende à l'ensemble de l'Europe. Il a souligné que la Russie disposait d'une armée plus importante, de plus d'armes et de méthodes plus brutales que les pays européens. Selon M. Zelensky, M. Poutine est conscient que l'Europe est sans défense face à la Russie sans l'Ukraine et qu'il agira donc rapidement après l'Ukraine. Le président ukrainien a déclaré que les alliés occidentaux sous-estiment les ambitions d'expansion de Poutine, que les pays scandinaves, les États baltes, la Pologne et la Roumanie reconnaissaient depuis longtemps. M. Zelensky a souligné que la Russie continuerait à s'étendre et qu'il fallait donc soutenir l'Ukraine autant que possible.
Finalement, pour le météo, le temps restera froid et humide pendant le week-end. Les précipitations sont également attendues en plusieurs endroits dimanche. La température moyenne typique sera d'environ -3 et 0 degrés le matin et entre -1 et 2 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El general de 4 estrellas, Michael Kurilla, jefe del mando central estadounidense de CENTCOM que llegó a Israel esta semana, mantuvo una reunión de evaluación de la situación con el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi. Según las fuerzas de defensa de Israel, la estratégica reunión se centró en la evaluación de la situación regional y examinó las opciones de actuación para hacer frente a las amenazas y los acontecimientos en Oriente Próximo. Se debatieron varios escenarios posibles tanto en el frente cercano como en el lejano, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la cooperación operativa y en la mejora de la preparación para todos los escenarios, dijo el ejército. Esta semana se recibió una respuesta positiva de Hamas al acuerdo de alto el fuego. Inicialmente, funcionarios israelíes que hablaban con los medios de comunicación israelíes informaron de que se había producido un avance en las conversaciones de alto el fuego en Doha para liberar a los rehenes, pero eso no era seguro en este momento. Mohamed Sinwar, jefe militar de Hamas en Gaza, ha dado su aprobación, dijo Walla citando a un funcionario israelí. Según los informes, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró una reunión de emergencia con la delegación en Qatar y los responsables de defensa esa misma noche. El gabinete se reunió el jueves por la mañana. Los primeros rehenes podrían ser liberados el domingo. El 7 de octubre de 2023, los terroristas de Gaza tomaron 251 rehenes. En noviembre de 2023, 105 rehenes fueron liberados en el marco de un alto el fuego. 30 rehenes fueron llevados vivos a Gaza y ascendidos y murieron en cautiverio. Los cuerpos de 40 rehenes fueron recuperados y llevados a casa por el ejército israelí. 8 rehenes fueron rescatados con vida. De los rehenes en Gaza, 36 fueron declarados muertos. Se cree que 62 rehenes están todavía vivos. Ha llegado el momento de cambiar a una mentalidad de guerra, lo que significa nuevas inversiones para hacer aún más fuerzas las capacidades de defensa y resistencia de la alianza, declaró en Bruselas el secretario general de la OTAN. En su intervención en una reunión del Comité Militar de la OTAN, Mark Rutte subrayó la necesidad de aumentar la inversión en defensa y la preparación de las fuerzas militares, que son esenciales pero todavía insuficientes para que la alianza pueda hacer frente a las amenazas a las que se enfrentará en los próximos 4 o 5 años. Para prevenir la guerra debemos prepararnos para la guerra, afirmó. Recordó que la guerra de Rusia contra Ucrania está haciendo estragos y las acciones hostiles rusas contra los aliados, incluidos ciberataques, asesinatos, sabotajes y otras amenazas, se están acelerando. Con estas campañas de destabilización, Rusia está trabajando duro para intentar debilitar nuestras democracias y robarnos nuestras libertades, dijo Rutte, advirtiendo de que Rusia no estaba sola, de que China, Corea del Norte e Irán también se alienaban tras ella. No hay necesidad urgente de que los refugiados sirios en Alemania regresen a sus hogares, declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno sirio. Assad Hassan el-Sibani declaró a la prensa antes de las conversaciones con la ministra alemana de Desarrollo, Svenja Schulze, en Damasco, que los sirios están en un lugar más seguro en Alemania. Añadió que sus compatriotas en el país europeo estaban mejor que muchos refugiados sirios o desplazados en otras partes del mundo. Alemania acoge a unos 65.000 sirios, su mayoría refugiados que huyeron del país a causa de la guerra civil que estalló en el país árabe en 2011.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a amenazar a Israel exigiendo su retirada de Siria con el telón de fondo de un plan elaborado en Jerusalén para preservar la esfera de influencia de las fuerzas de defensa de Israel a 15 kilómetros de profundidad en el país. Erdogan declaró a la agencia de noticias turca Anadolu: las acciones agresivas de las fuerzas que atacan Siria, especialmente Israel, deben detenerse inmediatamente. De lo contrario, los resultados tendrán un impacto negativo para todos. Israel rechazó de plano la declaración del presidente turco. El ejército israelí ha informado de que las tropas desplegadas en el sur de Siria desde la caída del régimen de Assad se han incautado de más de 3.300 armas y otros equipos militares. Entre las armas incautadas hay 2 tanques, 70 granadas, 165 proyectiles de artillería y cohetes, 20 misiles antiaéreos y unos 1.500 RPG. Las tropas también se han incautado de 60 equipos de vigilancia y 570 artículos electrónicos, incluidos ordenadores y equipos de comunicaciones. El primer ministro polaco Donald Tusk y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron esta semana en Varsovia para tratar una serie de asuntos internacionales y bilaterales clave centrados en la guerra entre Rusia y Ucrania, los asuntos de la Unión Europea y las tensiones históricas entre Polonia y Ucrania. En la rueda de prensa, Tusk afirmó que Rusia había planeado ataques terroristas aéreos en todo el mundo dirigidos no solo contra Polonia, sino también contra la aviación internacional. Polonia tiene un papel clave que desempeñar en Europa para contrarrestar la guerra híbrida de Rusia, sobre Tusk, añadiendo que la presidencia polaca seguirá dando prioridad a la acción conjunta contra tales amenazas en la Unión Europea. El presidente ucraniano afirmó que Europa no tiene ninguna posibilidad contra Rusia sin Ucrania, subrayando que una victoria de Kiev es esencial para frenar al Kremlin. Zelensky cree que Occidente subestima las ambiciones expansionistas de Putin. En una entrevista concedida a los medios de comunicación polacos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a Europa de que no tenía ninguna posibilidad contra Rusia sin la ayuda de Ucrania. Zelensky afirmó que una victoria de Ucrania era clave para detener las ambiciones expansionistas del Kremlin antes de que se extendieran a toda Europa. Destacó que Rusia tiene un ejército más numeroso, más armas y métodos más brutales que los países europeos. Según Zelensky, Putin es consciente de que Europa está indefensa ante Rusia sin Ucrania y por tanto actuaría con rapidez tras Ucrania. El presidente ucraniano afirmó que los aliados occidentales subestiman las ambiciones de expansión de Putin, que los países escandinavos, los países bálticos, Polonia y Rumanía reconocen desde hace tiempo. Zelensky subrayó que Rusia seguirá expandiéndose y que por tanto hay que apoyar a Ucrania en la medida de lo posible. Y finalmente, por el tiempo seguirá frío y húmedo durante el fin de semana. También se esperan precipitaciones en varios lugares el domingo. La temperatura media típica rondará los -3 y 0 grados por la mañana, los -1 y +2 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。本周，美国中央司令部司令新上将迈克尔·库里拉抵达以色列，与以色列军方总参谋长赫尔兹·哈雷维中将举行了形势评估会。据以色列国防厅称，此次战略会议主要着眼于地区形势评估，并审议了应对中东地区威胁和时代发展的行动方案。军方表示，双方就近远期战线的多种可能情况进行了讨论，强调需要加强行动合作，并增进应对各种情况的准备工作。那本周以色列收到了哈马斯对停火协议的积极回应。起初，以色列官员向本国媒体透露，在多哈就释放人质举行的停火谈判已取得突破，但该消息当时并未得到确认。
以色列瓦拉新闻网站援引一名以色列官员的话称，加沙哈马斯军事部门领导人穆罕默德辛瓦尔已表示同意停火协议。据报道，以色列总理本雅明内塔尼亚胡在收到回应当晚给予在卡塔尔的代表团以及国防系统领导人举行了紧急会议。那个时候于周四上午召开会议，根据协议，首批人质预计将在周日获释。2023年11月7日，加沙恐怖分子共劫持了251名人质，以据2023年11月达成的停火协议，105名人质获释，30名人质被带往加沙，并在就近期间遇害或死亡。随后，40名人质的遗体被以色列军方找到并带回，8名人质被成功救出。目前在加沙一带人质中，36名已被宣布死亡，据信仍有62名人质尚存。北约秘书长马克·吕特今日在布鲁塞尔表示，现在是时候转向战时思维了。这意味着应通过加大投资来增强联盟的防御能力和韧性。在北约军事委员会会议上的讲话中，吕特强调了增加防御投资和提升军队装备的必要性，并表示目前的水平仍然不足，以使联盟应对未来4到5年可能面临的威胁。他说，为了防止战争，我们必须为战争做好准备。他警告称，俄罗斯对乌克兰的战争仍在肆虐，而且俄罗斯对北约盟国的敌对行动，包括网络攻击、暗杀、破坏和其他威胁，正在加剧。吕特称，通过这些破坏稳定的行动，俄罗斯正竭力削弱我们的民主制度并侵蚀我们的自由。他还警告说，俄罗斯并非独自行动，背后还有中国、朝鲜和伊朗的支持。叙利亚新政府外交部长阿萨德·哈桑·西巴尼周三表示，在德国的叙利亚难民无需紧急返回祖国。在大马士革与德国发展部长瑟维尼亚·舒尔茨会外前，西巴尼向媒体表示，叙利亚人在德国更加安全。他补充说，他在德国的同胞比位于世界其他地区的叙利亚难民或流离失所者处于更好的境地。目前约有97.5万叙利亚人居住在德国，其中大多数是因2011年叙利亚爆发内战而逃离家园的难民。那土耳其总统雷吉普·泰伊普·埃尔多安今日再次对以色列发出警告，要求其撤出叙利亚。此前，以色列制定计划，将维持以色列国防军在叙利亚境内15公里的势力范围。埃尔多安对土耳其安纳多卢通讯社表示，那些攻击叙利亚的武装力量，尤其是以色列，必须立即停止侵略行动，否则将对各方造成不利影响。而以色列则完全否认了埃尔多安的说法。以军报告称，自阿萨德政权倒台以来，部署在叙利亚南部的部队已缴获3300多件武器和其他军事装备，其中包括2辆坦克、70枚手榴弹、165发炮弹和火箭弹、20枚防空导弹和约1500枚火箭推进榴弹。部队还缴获了60件监视设备和570件电子产品，包括计算机和通讯设备。波兰总理唐纳德·图斯克和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基本周在华沙会晤，讨论了一系列重要的国际和双边问题，重点关注俄乌战争、欧盟事务以及波乌历史上的紧张关系。图斯克在新闻发布会上表示，俄罗斯已计划在全球范围内发动空中恐怖袭击，不仅针对波兰，还包括国际航空。图斯克强调，波兰在欧洲应对俄罗斯混合战争方面发挥着关键作用，并补充说，波兰在担任欧盟轮值主席国期间将继续优先推进欧盟应对这些威胁的联合行动。
那乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基近日表示，没有乌克兰的帮助，欧洲将无法抵抗俄罗斯，并强调乌克兰的胜利对于阻止俄罗斯的行动而言至关重要。泽连斯基认为西方低估了普京的扩张野心。在接受波兰媒体采访时，泽连斯基警告称，欧洲若没有乌克兰的帮助，将无法抵抗俄罗斯。泽连斯基表示，乌克兰在俄乌战争中获胜是阻止俄罗斯扩张野心蔓延到整个欧洲的关键。他强调，俄罗斯拥有比欧洲国家规模更大的军队、更多的武器和更残酷的手段。泽连斯基称，普京深知如果没有乌克兰的阻挡，欧洲在俄罗斯面前将毫无防备，因此他会在攻下乌克兰之后迅速采取行动。泽连斯基表示，西方盟国低估了普京的扩张野心，而斯堪的纳维亚国家、波罗的海国家、波兰和罗马尼亚早已认识到这一点。他强调，俄罗斯将继续扩张，因此欧盟应尽可能多地向乌克兰提供支持。那天气呢？周末仍将为寒冷潮湿天气，周日多的将有降水，上午的平均气温为零下3到0度，下午为零下1到2度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אלוף 4 כוכבים מיכאל קורילה, ראש פיקוד מרכז ארצות הברית, הסנטקום שהגיע השבוע לישראל, ערך הערכת מצב עם רמטכ"ל צה"ל, סגן אלוף הרצי הלוי. על פי צה"ל, הפגישה האסטרטגית התמקדה בהערכת מצב אזורית ובדקה אפשרויות פעולה לטיפול באיומים והתפתחויות במזרח התיכון. נידונו מספר תרחישים אפשריים בחזית הקרובה והרחוקה, כולל דגש על חיזוק שיתוף הפעולה המבצעי והגברת המוכנות לכל התרחישים, מסרו מצה"ל. השבוע התקבלה תגובה חיובית מחמאס להסכם הפסקת האש. בתחילה דיווחו גורמים ישראלים ששוחחו עם כלי תקשורת כחלה פריצת דרך בשיחות בדוחה המאפשרות את שחרור החטופים, אך הדבר עדיין לא היה בטוח. יש פריצת דרך במשא ומתן בדוחה. מוחמד סינואר, המנהיג הצבאי של חמאס בעזה, נתן את אישורו, ציטט גורם ישראלי בוואלה. על פי הדיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים באותו ערב פגישה דחופה עם המשלחת בקטר ועם ראשי ארגון הביטחון. הקבינט התכנס ביום חמישי בבוקר. בני הערובה הראשונים יכולים להשתחרר ביום ראשון. 251 בני הערובה נלקחו על ידי ארגוני הטרור בעזה ב-7 באוקטובר 2023. 105 בני הערובה שוחררו במסגרת הפסקת אש בנובמבר 2023. 30 בני הערובה נלקחו חיים לעזה ונהרגו או מתו בשבי. גופותיהם של 40 בני ערובה אותרו והובאו הביתה על ידי צה"ל. 8 בני ערובה חולצו בחיים, 36 מבני הערובה בעזה הוכרזו כמתים. על פי הערכות, 62 עדיין בחיים. הגיע הזמן לעבור לאופן מחשבה מלחמתי שמשמעותו להפוך את ההגנה והחוסן של הברית לחזקים עוד יותר באמצעות השקעות נוספות, אמר מזכ"ל נאט"ו בבריסל. לפני ישיבת הוועדה הצבאית של נאט"ו, מרק רוטה הדגיש בנאום הברכה שלו כי יש להגביר את ההשקעות הביטחוניות ואת מוכנות הכוחות הצבאיים שהם חיוניים אך עדיין לא מספיקים לברית להתמודד עם האיומים הצפויים לה ב4-5 השנים הקרובות. כדי למנוע מלחמה, עלינו להתכונן למלחמה, אמר. הוא הזכיר שהמלחמה של רוסיה נגד אוקראינה משתוללת, והפעולות העוינות הרוסיות נגד בעלות ברית, כולל התקפות סייבר, התנגשויות, פעולות חבלה ואיומים אחרים מואצות. עם מסעות ערעור היציבות האלה, רוסיה עובדת קשה כדי לנסות להחליש את הדמוקרטיה שלנו ולגנוב את החירויות שלנו, אמר רוטה, והזהיר שרוסיה אינה לבד, הרי סין, צפון קוריאה ואיראן עומדות מאחוריה. אין צורך שפליטים סורים החיים בגרמניה יחזרו בדחיפות הביתה, אמר שר החוץ של ממשלת סוריה החדשה ביום רביעי. עזת חסן השימאני אמר לעיתונות בדמשק לקראת פגישתו עם שר הפיתוח הגרמני סווניה שולצה, כי הסורים במקום בטוח יותר בגרמניה. הוא הוסיף כי בני ארצו המתגוררים במדינה האירופית חיים טוב יותר מהרבה פליטים סורים או עקורים במקומות אחרים בעולם.
בגרמניה חיים כ-975,000 סורים, רובם פליטים שעזבו את המדינה עקב מלחמת האזרחים שפרצה במדינה הערבית ב-2011. נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן איים שוב על ישראל ודרש את נסיגתה מסוריה על רקע תוכנית שפותחה בירושלים שתשמור על תחום ההשפעה של צה"ל בעומק 15 קילומטרים לתוך המדינה. ארדואן אמר לסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו, יש לעצור מיד את הפעולות התוקפניות של הכוחות התוקפים בסוריה, במיוחד את ישראל. אחרת לתוצאות תהיה השפעה שלילית על כולם. ישראל דחתה לחלוטין את הצהרת הנשיא הטורקי. צה"ל דיווח כי כוחות שנפרסו בדרום סוריה מאז נפילת משטר אסד תפסו יותר מ-3,300 כלי נשק וציוד צבאי אחר. כלי הנשק שנתפסו כוללים 2 טנקים, 70 רימונים, 165 פגזי ארטילריה ורקטות, 20 טילים נגד מטוסים וכ-1,500 RPG. הצוותים גם תפסו 60 מכשירי מעקב ו-570 פריטים אלקטרונים, כולל מחשבים ומכשירי תקשורת. ראש ממשלת פולין דונלד טוסק ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי נפגשו השבוע בוורשה כדי לדון במגוון נושאים בינלאומיים ובילטרליים מרכזיים. הפגישה התמקדה במלחמה הרוסית-אוקראינית, סוגיות הקשורות לאיחוד האירופי ומתיחות היסטורית פולנית-אוקראינית. טוסק הצהיר במסיבת העיתונאים כי רוסיה מתכננת התקפות טרור ברחבי העולם. מטרותינו יכולות להיות לא רק פולין, אלא גם תעבורה אווירית בינלאומית. פולין ממלאת תפקיד מפתח באירופה בהתמודדות עם לוחמה היברידית רוסית, הדגיש טוסק. לדברי ראש הממשלה, נשיאותה של פולין של האיחוד האירופי ממשיכה להעדיף פעולה משותפת נגד איומים שכאלה. הנשיא האוקראיני אמר שאין לאירופה סיכוי מול רוסיה בלי אוקראינה, והדגיש שניצחונה של קייב חיוני לעצירת הקרמלין. זלנסקי מאמין שהמערב מזלזל בשאיפות ההתפשטות של פוטין. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הזהיר את אירופה בריאיון לכלי תקשורת פולני שאין לה סיכוי מול רוסיה ללא עזרתה של אוקראינה. לדברי זלנסקי, הניצחונה של אוקראינה הוא המפתח לעצירת שאיפות ההתפשטות של הקרמלין לפני שאלה יתפשטו לכל אירופה. הוא הדגיש שלרוסיה יש צבא גדול יותר, יותר נשק ושיטות אכזריות יותר ממדינות אירופה. לדברי זלנסקי, פוטין מודע לכך שאירופה חסרת הגנה מול רוסיה ללא אוקראינה, ולכן תמשיך במהירות אחריה. לדברי נשיא אוקראינה, בעלות ברית מערביות מזלזלות בשאיפות של פוטין, שמדינות סקנדינביה, המדינות הבלטיות, פולין ורומניה הכירו בהן זה מכבר. זלנסקי הדגיש כי רוסיה תמשיך להתרחב, ולכן יש לתמוך באוקראינה במידת האפשר. ולמזג האוויר, מזג האוויר יהיה קר, לח ואפור גם בסוף השבוע. ביום ראשון צפויים משקעים במספר מקומות. הטמפרטורות תהיינה בין -3 ל-0 מעלות בבוקר, ובין -1 ל-2 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.